Hello everyone, how are you? Okay, I will do makeup with product Maybelline. Okay, we start. First, use Lipbalm to moisturize your lips. Next, apply foundation, of course Maybelline Set 220 nomor 220. Kemudian blend menggunakan spons, ratakan ke seluruh wajah. Lanjut bedak, of course bedak Maybelline yang 120 cm. Eyeshadow, baurkan menggunakan jari seluruh kelopak mata. Eyeshadow dari Emina warna peach. Lanjut maskara. Sebelum maskara, of course jepit dulu bulu matanya menggunakan curler. Maskara dari Maybelline yang hypercurl. Next, blush on, masih pakai produk Emina yang digunakan di eyeshadow tadi, blush on warna peach. Untuk eyebrow atau iris menggunakan maskara Maybelline dibantu dengan spoolie brush. Pakai Liptint dari Emina warna peach supaya senada dengan eyeshadow dan blush on. Oke, ini hasilnya menggunakan maskara Maybelline, foundation Maybelline, bedak Maybelline, but the lip tint use Emina and the eyeshadow use Emina, and I only use mascara for my brow, and this is the result.